अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 21 जुलाई 2024 और शाम का वक्त है। यहाँ फ्रैंकफर्ट का एक एरिया है हारहाइम, तो वहाँ खड़े मुझे ज़हन में ख्याल आया कि एक दो बहुत ही जो क्या कहते हैं बर्निंग ब्रेकिंग न्यूज़ या अहम मालूमात वो दोस्त तक पहुँचा दी जाएँ। आपके इल्म में है कि हमारा जर्मनी का जलसा सालाना जो है वो 23, 24, 25 अगस्त को मेंडिक फ्लूक प्लाट्स में होगा, जो कि कोबलेंस के करीब है। तो उसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बहुत सारे दोस्त जो हैं उनके दिलों में खदशात भी हैं, बहुत सारे दिलों में सवालात भी हैं। इसके लिए भी जमात ने एक जर्मनी पूरी के लिए ऑनलाइन जो यूट्यूब प्रोग्राम रखा है, जिसमें जो मालूमात दी जाएंगी जलसे के मुतल्लिक़ बुनियादी। लेकिन फ्रैंकफर्ट वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फ्रैंकफर्ट से तीनों दिन एक जो बस है उसका इंतज़ाम किया गया है। वो बैतुसबू से चलेगी सुबह और शाम को वापस लेके आएगी, मगर शर्त यह है कि वो जो 50 सीटें हैं वो बुक हो जानी चाहिए और उसकी जो प्राइस है वो 51 यूरो पर पर्सन 3 दिनों के लिए इकट्ठी रखी गई है। तो बच्चे जो हैं उनके लिए उन्होंने कहा है जी सीटें अपनी, वो अगर छोटा बच्चा है तो उसकी भी सीट लेनी होगी और वो जो सीटिंग करने के लिए वो साथ रखनी होगी उसकी वो सीट जो होती है। तो ये तो फ्रैंकफर्ट वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। बाकी अपने अपने इलाकों से जो सदरान हैं या प्राइवेट लोग भी वो अगर बस का अरेंज करें और दोस्त मिल जाएँ कि भी हम शामिल होना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट तरीका होगा। क्योंकि मेंडिक में पहली दफ़ा जलसा हो रहा है और वहाँ सुनने में यही आया कि वहाँ होटल्स का जो है वो प्रॉपर जिस तरह बाकी जगहों पे होता है इंतज़ाम नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि लोग अपने अपने इलाकों से, अभी टाइम है, बसों जो सस्ती मिले 40-50 वो दोस्त जो हैं वो पहले बुकिंग करके तो जो फ़ायदा उठाएँ उससे। बाकी रह गया जलसा। जलसा के मुतल्लिक़ ये है कि 2 तरह के लोग होते हैं हर जलसा से पहले, उनकी एक राय। बाज़ दोस्त ऐसे होते हैं जिन्होंने जलसे पे जाना है, उन्होंने सिर्फ क्रिटिक तलाश करनी, वहाँ ये इंतज़ाम अच्छा नहीं था, खाना मज़ेदार नहीं था, ये सहूलत नहीं थी, कार्ड सिस्टम नहीं था, वहाँ जो अंदर बड़ी गर्मी थी, ये एक तासुर पहले ही ज़हन में बना लिया होता है और फिर उन्होंने सिर्फ वहाँ क्रिटिक इकट्ठी करनी है और फिर बाद में लोगों को वो पहुँचानी है। लेकिन दूसरे वो लोग भी हैं जिनके ज़हन में ये होता है कि जलसा सालाना हज़रत मसीह मौला सल्लल्लाहु ने जब शुरू किया तो उसकी बड़ी बरक़ात बयान की और अल्लाह ताला ने लाज़िम बात है कि उनको गाइड किया होगा कि ये जलसा जो है ये रूहानी तरक्की के लिए है। तो वो जो बरक़ात हैं इस जलसे की हम नहीं जानते। हम तो दुनियादार लोग हैं, यहाँ यूरोप में जो इकट्ठे हुए हैं ज़्यादातर लोग माल कमाते कमाते उनका मियार जो है उस पर भी फ़र्क पड़ चुका है। लेकिन वो जो बरक़ात हैं वो खुदा ताला जानता है कि अपना एक बंदा जो खुदा ने खड़ा किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात जिसके मुतालिक पहले मौजूद कि वो ज़माने का इमाम मसीह मौद और इमाम मेहदी, अगर वो कोई बात कर रहे हैं कि इस जलसे में अल्लाह ताला ने बरकत, तो वो लाजमी बात है कि उसमें बरक़ात होंगी। और जो लोग ये नीयत लेके जाते हैं कि हमने वो बरक़ात समेटनी है, तो अल्लाह ताला फिर उनकी नीयत में बरकत भी डालता है। जो लोग सिर्फ क्रिटिक के लिए और कमी बेशी ढूंढने के लिए जाते हैं, फिर उनमें वो शायद उसमें भी वो कामयाब आते हैं। लेकिन बैसियत अहमदी घर के अंदर आप देखें, अगर हमारा एक ख़ानदान हो, एक फैमिली हो अपने घर से, तो कभी भी हम जो खामियां होती हैं, कमज़ोरियां होती हैं, उसको इकट्ठी करके तो स्पीकर पे ऐलान नहीं करते, लोगों तक नहीं पहुंचाते। तो हमारा भी एक निज़ाम है जमात का, तो इसमें अगर कोई कमी बेशी रह जाती है तो आप ये समझिए कि अल्लाह ताला ने आपके लिए एक मौका दिया है बरकत इकट्ठी करने का, उससे फ़ायदा उठाएं। अपने अपने इलाकों में सदरान से बात करें, हो सकता है बसों का अरेंज हो जाए, क्योंकि वहाँ जिस तरह पहले होटल वो मैंने जैसे बता दिया। दूसरी खबर जो है वो ये है कि मैं भी आपको शेयर भी कर दूँगा वो जलसे का, जो 2 तरह के हो। एक दुनियावी लोग हैं, ये जो यूरोप में आप देखें ऐसे बड़ी जगहों पे ये डिस्को और म्यूज़िक और ये वो, उनका मतमा नज़र फ़न एंजॉय दुनियादारी। लेकिन हमारे जो जलसे हैं हम इकट्ठे होते हैं, हमारा ये मकसद नहीं होता। हमारा जो मकसद होता है कि रूहानियत में तरक्की। अगर नमाज़ें नहीं बाजमात पढ़ते तो वहाँ कम से कम 3 दिन पढ़ेंगे, फिर यह लोगों से मुलाकात होगी और वो जो है ईमान अफरोज़ बातें सुनेंगे तो लाज़मी तरक्की करेंगे। इसमें आपको मैं क्लिप में भी दिखाऊँगा दोनों आपके सामने।
دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ کل جو واقعہ ہوا ہے پاکستان کے قونصلیٹ پہ حملہ، جو کل شرپسند کچھ افغانی، ہمارے لیے یہ بہرحال بہت ہی تکلیف کا باعث ہے۔ ہمارا دیش ہے پاکستان، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان میں ہمارے لیے رہنا جو ہے جیرن کر دیا گیا ہے۔ ہماری مساجد، ہماری قبرستان، ہماری جابیں، ہمارا اسکولوں میں بچوں کا جانا، ہمارا گھومنا پھرنا، ہمارے کاروبار، سب کے اوپر پاکستان میں باقاعدہ جو ہے وہ حملے ہوتے ہیں، ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ کس طرح ان کو نقصان پہنچایا جائے، جانی حملے ہوتے ہیں، سینکڑوں شہید کر دیے گئے ہیں صرف اس بیس پہ کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہدی کا اعلان فرمایا تھا وہ آ چکے ہیں، تو اس بیس پہ وہ، لیکن ہمارا جو دل ہے وہ پاکستان ملک کے لیے دھڑکتا ہے، اور ہمارے جو اس طرح کی جو حرکات ہوتی ہیں باہر ایمبیسیز میں یا کونسل میں، اس میں ہم پوری طرح مطلب اس کی زور جو ہے مذمت کرتے ہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھ بھی لیا ہوگا کہ اس کے اوپر ہو رہا ہے احتجاج بھی ہو رہا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے کہ قونصلیٹ میں جھنڈا اتار کے اس کی جو ہے کی گئی ہے اور بے حرمتی کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فہم اور عقل دے، کیونکہ کسی ملک کی جو پہچان ہوتی ہے نا، وہ لوگ جو باہر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، افغانیوں نے یہ حرکت کیا تو اس کا بھی ان کو لہٰذا بھگتنا پڑے گا، کیا پیچھے بیک گراؤنڈ تھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ باقی اس طرح کی بعض چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں وہ آپ سنیں کہ ہمارے شکور بھائی چشمے والے جو ہیں، انہوں نے بھی ایک بہت اچھی طریقے سے کہ ہمارا کیا مقصد ہے اور انسان کو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی میں اس کے اندر انشاءاللہ شامل کروں گا، تاکہ جو دوست سنیں وہ انجوائے کریں کہ ہمارا جو احمدی لوگ ہیں پرامن ہیں، اور ہمارا موٹو کیا ہے دنیا میں، اور یہ جو پرتشدد لوگ ہیں جو دوسرے جو شریف لوگوں کو آرام سے نہیں رہنے دیتے، اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے اور ان کو فہم اور عقل دے۔ السلام علیکم۔ اس مقام میں نگار جرمن کی سرزمین تو کر شکر 100,000 ملتا خلافتوں کا تجھے بار بار پیار، جرمن کی سرزمین تو کر شکر 100,000 ملتا خلافتوں کا تجھے بار بار پیار، جرمن کی سرزمین تو خلافتوں کا کر شکر 100,000 آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے، آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے۔ Ende der Woche kommen mehr als 50.000 Muslime aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt nach Stuttgart zur Jalsa Salana, ihrem jährlichen Treffen, die größte islamische Veranstaltung in Europa. Und auf der Stuttgarter Messe laufen natürlich die Vorbereitungen schon. Die Muslime haben alle 10 Hallen der Messe angemietet. In Deutschland feiert die Ahmadiyya-Gemeinde ihr 100-jähriges Bestehen. Thomas Friedmann. Noch ist es recht leer in den Stuttgarter Messehallen. Rund 100 Freiwillige packen schon am frühen Morgen an, damit bis zum Start der Jalsa Salana alles bereit ist. Das größte Treffen von Muslimen in Europa. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Love for all, hatred for none.
ہمارا پیغام ہے کہ ساری دنیا پیار محبت سے رہو، امن سے رہو، ایک دوسرے کی مدد کرو، بھوکے کو روٹی دو، ننگے کو کپڑا دو، پیاسے کو پانی دو، پڑوسی کا خیال رکھو، راستے سے کانٹے اور پتھر اٹھاؤ۔ یہ ہے انسان کے آنے کا مقصد دنیا کے اندر، کہ ایک دوسرے کی جانا تو سب نے ہے، لیکن ظلم مت کرو، کسی کو کچھ مت کہو، اپنی فکر کرو۔ میں خود اپنے رب کو جواب دے ہوں، میں کسی کو کچھ نہیں کہنا، بس یہی کہنا ہے کہ اب مدد کرو ایک دوسرے کی، کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر کرو، ہر طرح سے دنیا کے اندر امن قائم کرو، بس۔